Hallelujah. We believe in an unchanging God. മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തിലാകുന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നത്. മാറാத ഒരു ദൈവനെ നാം വിശ്വസിக்கிறோம். A merciful God. കാരുണ്യവാനായ ഒരു ദൈവത്തെ. இரக்கமுள்ள தேவன். God of love. സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തെ. അൻപുള്ള தேவன். A promise keeping God. വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പാലിക്കുന്ന ദൈവത്തെ. വാഗ്ദത്തത്തിൽ ഉണ്മയുള്ള ദൈവൻ. He is a God of love. അവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. അവർ അൻപുള്ള ദൈവൻ. In fact, he is the embodiment of love. അവൻ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെതായ പ്രതിരൂപമാകുന്നു. அவர் அந்த அன்பின் உறைவிடமாக இருக்கின்றார். In our Holy Bible, let us focus attention on the 11th chapter of the Gospel according to Saint John. തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. நம்முடைய திருவசனத்தின் தியானத்திற்காக யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரத்திற்கு நம்முடைய 11ஆம் அதிகாரத்திற்கு நம்முடைய தியானத்தை திருப்புவோமா. An incident is recorded there that took place when Jesus was on this earth. യേശു ഇഹലോകത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചതായ ഒരു സംഭവ കഥയെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த பொழுது அங்கு நடந்ததான ஒரு நிஜ சம்பவம் எழுதப்பட்டுள்ளது. In the incidents that took place in the life of Jesus Christ, we find there is also spiritual meaning. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതായ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആത്മീകമായ ഒരു അർത്ഥവുമുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலே நடைபெற்றதான இந்த நிகழ்வில் ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் உண்டு என்பதையும் நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம். Jesus was God manifest in the flesh. യേശു ജഡത്തിൽ അവതരിച്ചതായ ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു. இயேசு இந்த மாம்சத்திலே அவதரித்ததான ஒரு தேவன். Many were the miracles performed by Jesus Christ proving his deity. യേശു ക്രിസ്തു അത് ചെയ്തതായ അനേകവിധമായ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്റെ ദൈവികത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നു. தேவன் செய்ததான இயேசு கிறிஸ்து செய்ததான அநேக அற்புதங்கள் அவருடைய தெய்வீக சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. Here is an incident recorded in John chapter 11. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു സംഭവ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரத்திலே உண்மையாக நிகழ்ந்ததான ஒரு சம்பவம் எழுதப்பட்டுள்ளது. There are spiritual lessons for us to learn in this narrative. ഈ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ആത്മീകമായ വശം ഉണ്ട്. இங்கே எழுதப்பட்டுள்ளதான அந்த சம்பவத்தில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு ஆவிக்குரிய கருத்தும் அங்கே உண்டு. And most importantly, something about faith. വളരെ പ്രധാനമായി വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ചിലത്. மிக குறிப்பாக விசுவாசத்தை பற்றி சில காரியங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. To begin with, verse 1. ആരംഭിക്കേണ്ടതിനായി അതിന്റെ പ്രാരംഭവാക്യം വായിക്കാം. ஆரம்பிப்பதற்காக அந்த முதலாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். Now a certain man was sick, whose name was Lazarus, of Bethany, the town of Mary, and his sister Martha. മറിയയുടെയും അവളുടെ സഹോദരി മാർത്തയുടെയും ഗ്രാമമായ ബഥാനിയയിലെ ലാസർ എന്ന ഒരുത്തൻ ദീനമായി കിടന്നു. மரியாளும் அவன் சகோதரியாகிய மார்த்தாலும் இருந்த பெத்தானியா கிராமத்தில் உள்ளவனாகிய லாசர் என்னும் ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான். Most of you might be knowing this story. നിങ്ങളിൽ അനേകർക്ക് ഈ കഥ അറിയാമായിരിക്കും. உங்களில் அநேகருக்கும் பலருக்கும் இந்த கதை அறிவீர்கள். However, there is spiritual insight, there is spiritual meaning we are going to examine. എങ്കിലുമോ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതായ ആത്മീക വശം ഇതിലുണ്ട്. இருந்தாலும் நாம் தியானிக்கக்கூடியதான ஒரு ஆவிக்குரிய உள்நோக்கம் அல்லது ஆவிக்குரிய கருத்து அங்கு உண்டு. Here we see three siblings, namely Mary, Martha and Lazarus. ഇവിടെ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളെ കാണുന്നു, മറിയ, മാർത്ത, ലാസർ. இங்கே நாம் மூன்று உடன் பிறப்புகளை பார்க்கின்றோம். அவர்கள் மார்த்தா, மரியாள் மற்றும் லாசர். These three were very godly, they were so devoted. ഇവർ മൂവരും വളരെ ദൈവിക ഭക്തിയുള്ളവരായി കാണപ്പെട്ടു. இவர்கள் மூவரும் நல்ல தெய்வீகமுள்ளவர்களாகவும் நல்ல பக்தியுள்ளவர்களாகவும் காணப்பட்டார்கள். Now the question is, how godly and how pious we are today. ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം എന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം എത്രമാത്രം ദൈവികത്വമുള്ളവരായും എത്ര ദൈവഭക്തിയുള്ളവരായും കാണപ്പെടുന്നു. இப்பொழுது நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டியதான கேள்வி என்னவென்றால், நாம் எந்த அளவிற்கு பக்தியுள்ளவர்களாகவும் தெய்வத்தன்மையுடையவர்களாகவும் இருப்பதாக நாம் பார்க்க வேண்டும். And do you know that these three had faith in Christ?
നാം ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഈ മൂവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്നു. நாம் அறிய வேண்டியதான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இந்த மூன்று பேரும் கிறிஸ்துவில் விசுவாசமுள்ளவர்களாயிருந்தார்கள். They knew Jesus, they recognized him as Lord and Savior, healer and comforter. അവർ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. യേശു അവരുടെ ദൈവമെന്നും കർത്താവെന്നും അവരുടെ സൗഖ്യദാതാവെന്നും ആശ്വാസപ്രദനെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. அவர்கள் இயேசுவை அறிந்து கொண்டார்கள். இயேசுவானவர் இரட்சகராகிய தேவன் என்றும் அவர்களை சுகமாக்குகிறவர் என்றும் அவர்களை ஆறுதல் படுத்துபவர்கள் என்றும் அறிந்து கொண்டார்கள். From the explanations given from the Holy Scriptures, given in the Holy Scriptures, we understand that they had faith in Christ. തിരുവചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. இந்த எழுதப்பட்டுள்ளதான இந்த திருவசனங்களிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால் அவர்களுக்கு இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் இருந்தது. The question tonight to you is, ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യം, இந்த ராத்திரி வேளையிலே உங்களில் கேட்கப்படுகின்றதான ஒரு கேள்வி என்னவென்றால், recognize Christ? ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? நீங்கள் கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கின்றீர்களா? Do you know him? തന്നെ യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? நீங்கள் இயேசுவை அறிந்திருக்கின்றீர்களா? And what do you know about him? യേശുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം? இயேசுவை குறித்து நீங்கள் என்ன அறிந்திருக்கின்றீர்கள்? And how much do you know about him? എത്രമാത്രം തന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം? எவ்வளவாக நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள்? And do you have faith in Christ? ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ? கிறிஸ்துவில் உங்களுக்கு விசுவாசம் உண்டா? Now as we look at the chapter 11 of Saint John, വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വീണ്ടും വരുമ്പോൾ, பரிசுத்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11-ஆம் அதிகாரத்திற்கு நாம் வரும் பொழுது, we find though they had faith, there was still something lacking in their faith. നാം ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കുന്നു, അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ആ വിശ്വാസത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അല്പം കുറവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. நாம் இங்கு அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால் அவர்களுக்கு விசுவாசம் இருந்தது, இருப்பினும் அந்த விசுவாசத்திலே சிறிதளவு குறைவு இருந்தது. They knew Christ, they had faith in Christ, no doubt. However, there was something lacking, there was a flaw. അവർ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നു, അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലുമോ എവിടെയോ ചില കുറവുണ്ടായിരുന്നു. அவர்கள் இயேசுவை அறிந்திருந்தார்கள், இயேசுவை விசுவாசித்திருந்தார்கள், அதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. இருப்பினும் அங்கே ஒரு குறைவு அல்லது ஒரு தவறு இருந்தது. Let us try to understand what that lacking part was, what that flaw was. Something lacking in their faith. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അല്പം കുറവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ കുറവ്, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറവശം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. அவர்களுடைய விசுவாசத்திலே ஒரு குறைவு இருந்தது. அந்த குறைவு என்ன என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். Now the testing came. Lazarus was sick. നാം ഇപ്പോൾ ലാസർ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. நாம் அறிந்து கொள்கிறோம், அங்கு ஒரு பரீட்சை வருகிறது. லாசரு அங்கு வியாதிப்பட்டிருக்கின்றான். In this manner, living in a sinful world, we too could be struck with tragedy, maybe affliction, maybe sickness or any other problem. ഈ പാപപരമായ ജീവിതത്തിൽ നാമും ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ ഇപ്രകാരമുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മെ നേരിട്ടേക്കാം. ഒരുപക്ഷേ ചില ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെ, ഇല്ലായെങ്കിൽ ചില സൗഖ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ നാം കടന്നുപോയേക്കാം. நாமும் இந்த பாவம் நிறைந்ததான இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சில குறைவுகள் உண்டாகலாம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வியாதிகளும் அல்லது நெருக்கங்களும் இருக்கலாம். You need to know that in this sinful world, life is not devoid of suffering. ഈ പാപപങ്കിലമായ ജീവിതത്തിൽ ഈ ജീവിതം എന്നത് കഷ്ടം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം അല്ല എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. இந்த பாவம் நிறைந்ததான உலகத்திலே நாம் அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால் அந்த உலகத்திலே பாடுகள் இல்லாமல் போவதில்லை. Jesus said, യേശു തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞു, യേശു சொன்னார், in this world ye shall have tribulation. ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ഉണ്ട്, இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. But be of good cheer, I have overcome the world. എങ്കിലും ധൈര്യമായിരിപ്പീൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. இருப்பினும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். Coming back to the story, വീണ്ടും കഥയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. நாம் திரும்பவும் இந்த കഥയ്ക്ക് வருவோம். when Lazarus took ill, ലാസർ ദീനമായി കിടന്നപ്പോൾ, ലാസർ വ്യാധിപ്പെട്ട പൊழுது, the two sisters became so helpless. ആ രണ്ട് സഹോദരിമാർ വളരെ നിസ്സഹായരായി തീർന്നു. അവനുடைய இரண்டு சகோதரிகளும் உதவியற்றவர்களானார்கள். This is how when problem comes. ഇപ്രകാരമാകുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴത് ഇவ்வாறே സംഭവിக்கின்றன. You feel so helpless. നാം വളരെ നിസ്സഹായത നമുക്ക് തോന്നും. നാം സഹായമற்றവர்களாக நாம் எண்ணுகிறோம். And you seek the help of someone, somewhere.
മറ്റാരുടെയെങ്കിലും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സഹായം നാം അഭ്യർത്ഥിക്കും. யாரிடத்திலிருந்தாவது அல்லது எங்கிருந்தாவது நமக்கு உதவியை நாம் நாடுகிறோம். Fortunately, they had known Christ, the Savior and Healer, the Comforter and Redeemer. ഭാഗ്യവശാൽ അവർ അവരുടെ രക്ഷകനായ സൗഖ്യദാതാവായ ആശ്വാസപ്രദനായ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നു. அதிர்ஷ்டவசமாக அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இரட்சகராகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, சுகமாக்குகிறவராகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்திருந்தார்கள். And they sent word to him. അവർ യേശുവിന് വിവരം അറിയിച്ചു. அவர்கள் இயேசுவிற்கு இந்த செய்தியை அனுப்பினார்கள். Read about all that in the following verses. അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ നമുക്കതൊക്കെയും വായിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. பின் வருகின்றதான வசனங்களிலே அதை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். And from verse 3 we read, they sent word. മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവർക്ക് ആളയച്ചു. நாம் மூன்றாம் வசனத்திலே வாசிப்பது என்னவென்றால் அவரிடத்திற்கு அவர்கள் ஆள் அனுப்பினார்கள். They expected Jesus to rush to the bedside. അവർ കർത്താവ് യേശു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ ധൃതി പിടിച്ചു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உடனடியாக துரிதமாக அந்த இடத்திற்கு வருவார் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். They anticipated a quick response. പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്രതികരണമാകുന്നു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. உடனடியான ஒரு உத்தரவை அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். How often do we expect such quick answers to our prayers? നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇത്രമാത്രം വേഗത്തിൽ ഒരു ഉത്തരം ഉത്തരം ലഭിക്കണമെന്ന് നാം എത്ര പേർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു? நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு உடனடியாக உத்தரவு வர வேண்டும் என்று எத்தனை முறை நாம் அதை எதிர்பார்க்கிறோம். But see how Jesus responded in this instance. എങ്കിലുമോ ഈ സംഭവത്തിൽ യേശു എപ്രകാരമാകുന്നു പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. ஆனாலும் இந்த சம்பவத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார் என்பதை நாம் பார்க்கலாம். In verse 6 we read that he abode 2 days still. ആറാം In വാക്യത്തിൽ the same place where he was, he delayed for another 2 days. ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, താൻ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതേ സ്ഥലത്ത് 2 ദിവസം വീണ്ടും പാർത്തു. ஆறாம் வசனத்தில் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம், அவன் வியாதியா இருக்கிறதாக அவர் கேள்விப்பட்ட பொழுது தாம் இருந்த இடத்திலே பின்னும் 2 நாள் தங்கி தாமதம் Here பண்ணினார். Lazarus was seriously ill. He was almost sinking. Here Jesus delays another 2 days. ലാസർ ദീനമായി കിടക്കുന്നു, താൻ മരണത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യേശു ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക, വീണ്ടും ആ താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ 2 ദിവസം കൂടെ പാർക്കുന്നു. லாசரு வியாதியாயிருந்து மரண தருவாய்க்கு எத்திச் செல்லும் பொழுதும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2 நாட்கள் அவர் தாமதம் செய்தார். And if you look at verse 4, you will understand that Jesus Christ had a purpose. നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു. 4ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இந்த காரியத்தை குறித்து ஒரு நோக்கம் உண்டு என்று நாம் பார்க்கிறோம். Jesus had a divine purpose. യേശുവിന് ഒരു ദൈവികമായ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. இயேசுவிற்கு ஒரு தெய்வீகமான ஒரு நோக்கம் இருந்தது. Therefore it is to be noted that delays with God are not denials. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ളതായ ആ താമസം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ദൈവവുമായി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള താമസം ഒരിക്കലും അത് ഒരു തിരസ്കാരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ஆகவே தேவனுடைய தாமதம் என்பது நம்மை தள்ளிவிடுவதாக நாம் எண்ணிக்கொள்ள கூடாது. Now Mary and Martha were longing for his arrival. They were waiting impatiently to receive Jesus Christ. ഇപ്പോൾ യേശു കടന്നു വരേണ്ടതിനായിട്ട് മറിയയും മാർത്തയും അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാകുന്നു. இப்பொழுது இயேசுவை எதிர்பார்த்து மார்த்தாளும் மரியாளும் மிகவும் ஆவலாக காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். And Lazarus died. എങ്കിലുമോ ലാസർ മരിച്ചുപോയി. இருப்பினும் லாசரு மரித்து போனான். And was buried also. அவன் அடக்கம் பண்ணவும் பட்டான். തന്നെ അവർ അടക്കുകയും ചെയ്തു. They had buried him. അവരെ അടക്കി. അവനെ അടക്കം ചെയ്താർ. To their great disappointment, Jesus had not come. അവർ വളരെ നിരാശരായി പോയി, യേശു വന്നില്ലല്ലോ. യേശു വരാത്തതിനാൽ அவர்கள் மிகவும் ஏமாற்றப்பட்டு போனார்கள். All these things happened. Lazarus died and was buried, but Jesus did not show up. ഇതൊക്കെയും സംഭവിച്ചു. ലാസർ മരിച്ചു, അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു. എങ്കിലുമോ യേശുവിനെ കാണാനില്ല. லாசரு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். இந்த காரியங்கள் சம்பவித்தது. இருப்பினும் இயேசு அங்கே வரவில்லை. Jesus was about 3 kilometers away from their home. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യേശു വെറും 3 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തായിരുന്നു. அவர்களுடைய வீட்டிலிருந்து இயேசு 3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மாத்திரமே இருந்தார். Jesus did not turn up. യേശു വന്നില്ല. இயேசு அங்கே வரவில்லை. A great disappointment. വലിയൊരു നിരാശ, ஒரு பெரிய ஏமாற்றம். Beloved ones, in your life, are you facing disappointments? പ്രിയരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നിരാശ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ஆம், அருமையானவர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஏமாற்றங்களை நீங்கள் சந்திக்கிறீர்களா?
Why is there no answer to our prayers? Sometimes we wonder. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല? சில வேளைகளிலே நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு ஏன் பதில் கிடைப்பதில்லை என்று கூட நாம் ஆச்சரியப்படுகிறோம். Why no response? Why isn't God hearkening to my voice? എന്താകുന്നു പ്രതികരണമില്ലാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു എന്റെ ശബ്ദത്തെ യേശു ശ്രവിക്കാത്തത്? எதற்கு பதிலில்லை? ஏன் இயேசு என் ஜெபத்திற்கு செவி கொடுப்பதில்லை? Martha and Mary were so disappointed. മാർത്തയും മറിയയും വളരെ നിരാശപ്പെട്ടു. மார்த்தாளும் மரியாளும் மிகவும் ஏமாற்றப்பட்டு They போனார்கள். were longing for his arrival, but nothing happened. തന്റെ വരവിനായി അവർ കാത്തിരുന്നു, ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. அவருடைய வரவிற்காக காத்திருந்தார்கள், ஆனால் ஒன்றும் சம்பவிக்கவில்லை. And now we find in John chapter 11, coming back to John chapter 11, വീണ്ടുമായി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ நாம் திரும்பவும் யோவானின் சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரத்திற்கு திரும்பி வரும்பொழுது now Jesus takes his journey towards Bethany, the house of mourning. യേശു വിലാപ വീടായ ബഥാനിയയിലേക്ക് ഇതാ കടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു. நாம் வாசிக்கிறோம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அங்கு புலம்பப்படுகிறதான அந்த வீடாகிய பெத்தானியா இருக்கிற வீட்டிற்கு செல்கிறார். And Jesus speaking to his disciple at that time, he said, Lazarus is dead. യേശു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രകാരം പറയുന്നു, ലാസർ മരിച്ചുപോയി. அப்பொழுது தம்முடைய சீஷரிடத்தில் இயேசு இவ்வாறு சொன்னார், லாசரு மரித்து போனான். How did Jesus know that Lazarus was dead? ലാസർ മരിച്ചു എന്ന് യേശുവിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? லாசரு மரித்ததை இயேசு எவ்வாறு அறிந்தார்? This is God. This is our God. He knows what's going on everywhere. അവൻ ദൈവമാകുന്നു, എവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയാം. இதுதான் நம்முடைய தேவன், இங்கே என்ன சம்பவிப்பது என்பதை அவர் நன்கு அறிவார். Though Jesus was not present with them bodily at that time, യേശു ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ ആ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും இயேசு அந்த சமயத்திலே சரீரத்திலே இல்லாமல் இருந்தாலும் in the spirit he was with them. ആത്മാവിൽ അവൻ അവരോടുകൂടി ആയിരുന്നു. ஆவியிலே அவர் அவர்களோடு கூட இருந்தார். He knew what was happening. സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അവന് മനസ്സിലായി. அங்கே சம்பவித்த காரியங்களை அவர் அறிந்திருந்தார். Dear friends, our God is an omnipotent God, also an omniscient God, and an omnipresent God. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാകുന്നു, അവൻ സർവവ്യാപിയായ ദൈവമാകുന്നു, അവൻ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവവും ആകുന്നു. நண்பர்களே, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் சர்வ ஞானி, சர்வ வியாபி, அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர். Because Jesus was not physically present with them, Mary and Martha doubted his presence. യേശു ശരീരത്തിൽ അവരോടുകൂടി ഇല്ലായിരുന്നത് മൂലമായിട്ട് മറിയയും മാർത്തയും അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സംശയിച്ചു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களோடு கூட சரீர பிரகாரமாக இல்லாதபடியினால் மார்த்தாளும் மரியாளும் அவரை குறித்து சந்தேகப்பட்டார்கள். Dear friends, even today, even though Jesus is not bodily present with us, he is with us. He is with us. In the spirit, he is with us. The problem is, we are not able to perceive his presence. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ശരീരരൂപമായിട്ട് നമ്മുടെ മധ്യേ ഇല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അവൻ നമ്മോടുകൂടിയുണ്ട്, അവൻ ആത്മാവിൽ നമ്മോടുകൂടിയുണ്ട്. ഒറ്റ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. ஆம் நண்பர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மத்தியிலே சரீர பிரகாரமாக இல்லாவிட்டாலும் அவர் நம்மோடு இருக்கின்றார். அவர் ஆவியிலே நம்மோடு இருக்கின்றார். ஆனால் நம்முடைய பக்கத்தில் இருக்கிற குறைவு என்னவென்றால் நம்மால் அவரை உணர முடியவில்லை. Now as Jesus Christ was approaching them, Martha ran to him to receive him. യേശുക്രിസ്തു കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എതിരേൽക്കേണ്ടതിനായിട്ട് മാർത്ത ഇതാ ഓടിച്ചെല്ലുന്നു. இப்பொழுது இயேசு அவர்களிடத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்த பொழுது மார்த்தா அவரை நோக்கி விரைந்து ஓடிச் சென்றாள். She ran to receive him, however, not to give him a warm welcome. യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനായി അവൾ ഓടിച്ചെല്ലുന്നു, എങ്കിലുമോ സ്നേഹരൂപേണ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതിനല്ല. இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக வரவேற்கும்படியாக அவள் ஓடிச் செல்கின்றாள். ஆனால் அந்த வரவேற்போ ஒரு நல் வரவு அல்ல. Not to reveal any kind of joy or happiness she had, but it was thoroughly her confusion and misery. തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതായ എന്തെങ്കിലും സന്തോഷത്തെ വെളിവാക്കേണ്ടതിനല്ല, പ്രത്യുത തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ കലക്കത്തെ വെളിവാക്കേണ്ടതിനായിരുന്നു. இந்த விதமான சந்தோஷத்தையோ மகிழ்ச்சியோ வெளிப்படுத்த அவள் ஓடிச் செல்லவில்லை. மாறாக தன்னிடத்திலிருந்ததான அந்த குழப்பத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக சென்றாள். How can you give a warm and a glad welcome to someone
who has caused a kind of disappointment in your life? നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിരാശ കൊണ്ടുവന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഹാർദവമായി സന്തോഷത്തോടെ എപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിപ്പാൻ കഴിയും? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்தை கொண்டு வந்ததான ஒரு நபரிடத்தில் எவ்வாறாக நீங்கள் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஆனந்தமான ஒரு வரவேற்பை காண்பிக்க Now முடியும்? Martha comes out with all her frustrations. ഇപ്പോൾ മാർത്ത തന്റെ മുഴുവൻ നീരസവുമായി ഇതാ കടന്നു വരുന്നു. இப்பொழுது மார்த்தா தன்னுடைய முழுமையான நிராசைகளோடு அவரிடத்தில் வருகிறாள். So sad, so grieved. വളരെ ദുഃഖമായിരിക്കുന്നു, വളരെ വിലപിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു. மிகவும் துக்கப்பட்டவளாக மிகவும் கவலைப்பட்டவளாக அவரிடத்தில் அவள் வந்தாள். She was troubled. അവൾ കലങ്ങിയിരുന്നു. அவள் கலங்கி She போயிருந்தாள். was expressing her grief. അവളുടെ ദുഃഖത്തെ അവൾ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. அவள் தன்னுடைய துக்கத்தை அவரிடத்தில் வெளிப்படுத்தினாள். She was having a tale of woes. തനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് അനേക വിലാപങ്ങളുടെ കഥകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു. அவரிடத்தில் சொல்லும்படியாக தன்னிடத்தில் மிகவும் மோசமான கதைகள் மாத்திரமே இருந்தது. Dear friend, even today, do you have tale of woes? Do you have sad stories to reveal or to tell others? പ്രിയ സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറവാനായിട്ട് അയ്യോ ഭാവമാകുന്നുവോ അതോ ദുഃഖത്തിന്റെ കഥകൾ മാത്രമാകുന്നുവോ കഥന കഥകളാകുന്നുവോ ഉള്ളത്? ஆம் நண்பர்களே, மற்றவர்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக உங்களிடத்தில் கவலை நிறைந்ததான சோகம் நிறைந்ததான கதைகள் மாத்திரமே உள்ளதா? Now look at verse 21. She comes out now with all her frustrations and now with a complaint. ഇപ്പോൾ 21 വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. അവൾ തന്റെ നീരസവുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ അവൾ പരാതി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ 21 വചനത്തിലെ വാറ് பார்க்கிறோம். அவள் அவரிடத்தில் புகாரோடு வருகிறாள், கவலைகளோடு வருகிறாள். Do you have complaints tonight? ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയുണ്ടോ? இந்த இரவிலே உங்களுக்கு புகார்கள் உண்டா? What did she say in verse 21? 21 വാക്യത്തിൽ അവൾ എന്താകുന്നു പറഞ്ഞത്? 21 വചനത്തിலே അവൾ என்ன சொன்னாள்? Lord, if thou hast been here, my brother had not died. കർത്താവേ, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു. ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான். Jesus, if you would have visited us in time, if you would have come and visited us on time, such a thing would not have happened. യേശുവേ, തക്ക സമയത്ത് നീ എന്നെ വന്ന് സന്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, തക്ക സമയത്ത് എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നീ വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതികൂലം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. இயேசுவே, சரியான நேரத்திலே நீங்கள் எங்களுடைய வீட்டிற்கு வந்திருப்பீர்கள் என்றால் இப்படிப்பட்டதான அசம்பாவிதம் நடைபெற்றிருக்காது. If you would have been here, such a thing would not have happened. അങ്ങ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നടക്കയില്ലായിരുന്നു. அந்த நாளிலே நீர் இங்கே இருந்திருப்பீர் என்றால் இப்படிப்பட்டதான சம்பவம் நடைபெற்றிருக்காது. Now Jesus is standing before her. Now what is her complaint? Lord, if you would have been here, my brother would not have died. ഇപ്പോൾ യേശു അവളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു. എങ്കിലുമോ അവളുടെ പരാതി എന്താകുന്നു? കർത്താവേ, അങ്ങിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു. இப்பொழுது இயேசு அவள் முன்பாக நிற்கின்றாள். அவள் சொல்கின்றதான புகார் என்னவென்றால், ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான். Now what is she trying to reveal? അവൾ എന്താകുന്നു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? அங்கே அவள் வெளிப்படுத்த விரும்புகின்றதான காரியம் என்ன? It was regrets about the past. past regrets. ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഖേദപരമായ കാര്യങ്ങൾ, கடந்த காலத்தை குறித்ததான கவலைகள். In the past, about the past, what happened in the past, those sad memories are haunting her, and in the present, what is she doing? She's revealing her regrets. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ദുഃഖപരമായ വേദനാജനകമായ ഓർമ്മകൾ അവളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൾ അവളുടെ ഖേദപരമായ കാര്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. கடந்த காலத்திலே சம்பவிதான காரியங்கள், கவலை நிறைந்ததான காரியங்கள் அவளை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தன. இப்பொழுதோ நிகழ்காலத்திலோ அப்படிப்பட்டதான காரியங்களை குறித்து புகாராக இயேசுவினிடத்தில் அவர் சொல்கிறார். She is having faith. അവൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. அவளுக்கு விசுவாசம் இருந்தது. But it was a faith that was limited to the past. എങ്കിലുമോ ഈ വിശ്വാസം എന്നത് ഭൂതകാലത്തിൽ പരിമിതപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ஆனால் அவளுடைய விசுவாசமோ கடந்த காலத்தை குறித்தது ஒரு எல்லைக்குட்பட்டதாக இருந்தது. She believed that Jesus could have prevented death. Jesus could have averted any evil happening.
യേശുവിന് ആ മരണത്തെ തടയാമായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതിൽ നിന്ന് യേശുവിന് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ തടയാമായിരുന്നു എന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു. அவருடைய விசுவாசம் என்னவென்றால் கடந்த காலத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த மரணத்தை தவிர்த்திருந்திருக்கலாம், எந்த விதமான அசம்பாவித சம்பவத்தையும் அவர் தவிர்த்திருந்திருக்கலாம் என்று விசுவாசித்தார். But she did not have the faith. Here Jesus standing before her, that he could change present situations. അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാ യേശു തനിക്ക് മുൻപായി നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വരുത്തുവാൻ യേശുവിന് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. இப்பொழுது இயேசு அவளுக்கு முன்பாக நிற்கின்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இப்பொழுது அந்த காரியங்களை மாற்ற முடியும் என்று அவளால் விசுவாசிக்க முடியாமல் போனது. She is still living in the past. അവൾ ഇപ്പോഴും ഭൂതകാലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. இப்பொழுதும் அவள் அந்த கடந்த காலத்திலே இருக்கின்றாள். Oh Lord, you could have prevented that. കർത്താവേ, നിനക്കത് തടയാമായിരുന്നു. ஆண்டவரே, நீர் அதை தவிர்த்திருக்கலாம். Sometimes we question so. ചിലപ്പോൾ നാം ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. சில வேளைகளில் இப்படிப்பட்டதான கேள்விகளை நாம் கேட்கின்றோம். Where was God when all those things were happening, bad things were happening? ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ പ്രതികൂലം നടന്നപ്പോൾ ദൈവം എവിടെ പോയി? இப்படிப்பட்டதான எல்லா காரியங்களும் எல்லா கெட்ட காரியங்களும் சம்பவித்திருந்த பொழுது ஆண்டவர் இயேசு எங்கே போனார்? Why did not God prevent that evil thing happening, this evil thing happening? ആ ദോഷം സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, ഇപ്രകാരമുള്ളതായ ഒരു ദുഃഖപരമായ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യേശുവിന് എന്തുകൊണ്ടത് തടയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല? அப்படிப்பட்டதான தீங்கு சம்பவிப்பதை, இப்படிப்பட்டதான தீங்கு சம்பவிப்பதை இயேசுவினால் ஏன் தடுக்க கூடாமல் போனது? Some go to the extent of denying the very existence of God. യേശുവിന്റെ ആ യേശു ഉള്ളത് സാന്നിധ്യത്തെ തന്നെ, ദൈവം ഉണ്ട് എന്നതിനെ തന്നെ തിരസ്കരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലേക്ക് ആ ഒരു അറ്റത്തോളം പലരും പോകുന്നു. இயேசு அங்கே இருக்கின்றார் என்ற அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையை மறுதலிக்க கூடியதான சூழ்நிலைகளுக்கு நாம் தள்ளப்படுகிறோம். Poor Martha, she could not believe that Jesus Christ, that same Jesus whom she believed in the past, is here present before her. കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ തടയുവാൻ കഴിയും എന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായ അതേ യേശു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. യേശുവിന് ഇപ്രകാരം ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വരുത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് പാവം മാർത്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല. She could not believe that Jesus who was present before her is able to change present situations. അവൾക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന യേശുവിന് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വരുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. கடந்த காலங்களிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் அப்படிப்பட்டதான வல்லமையான காரியங்களை செய்ய முடியும் என்று விசுவாசித்திருந்தான மார்த்தாள் இப்பொழுது தனக்கு முன்பாக இருக்கின்றதான இயேசு கிறிஸ்துவை அவரால் அப்படிப்பட்டதான காரியத்தை இன்றும் செய்ய முடியும் என்று விசுவாசிக்க கூடாமல் அந்த பாவமான மார்த்தாள் நின்று கொண்டிருந்தார். Jesus could change sorrow into joy. യേശുവിന് ദുഃഖത്തെ ആനന്ദമാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയും. இயேசுவினால் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்ற முடியும். That Jesus who was standing before her could make the house of mourning into a house of rejoicing. വിലാപ ഭവനത്തെ സന്തോഷ ഭവനമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന യേശു അവൾക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ അവൾക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. புலம்பல் நிறைந்ததான வீட்டை சந்தோஷம் நிறைந்ததான வீடாக மாற்ற முடியும், இயேசுவினால் மாற்ற முடியும் என்பதை அவள் விசுவாசிக்க முடியாமல் That he இருந்தாள். could change shame into honor. അവൾക്ക് ആ ലജ്ജയെ മാനമാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമെന്ന്, அவரால் அவமானத்தை கனமாக மாற்ற முடியும் என்றால் அவள் transform past defeats into present victories. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പരാജയങ്ങളെ ഇപ്പോഴത്തെ വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ അവന് കഴിയുമെന്ന്, அவரால் கடந்த கால தோல்விகளை இப்பொழுது ஜெயமாக மாற்ற முடியும் என்று, that he could change darkness into light. അന്ധകാരത്തെ വെളിച്ചമാക്കി അവന് തീർക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന്, அவரால் அந்தகாரத்தை வெளிச்சமாக மாற்ற முடியும், evil into goodness. ആ ദോഷത്തെ നന്മയാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന്, தீவினை நன்மையாக மாற்ற முடியும். Now we are gradually discovering that lacking part of their faith. ഇപ്പോൾ ക്രമേണയായിട്ട് ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉള്ളതായ കുറവിനെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. சிறிது சிறிதாக விசுவாசத்திலே நமக்கு இருக்கிறதான அந்த குறைவுகளை நாம் கண்டறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். And you will note that Mary is no better in this instance. ഈ കാര്യത്തിൽ മറിയയും ഭേദമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. இந்த காரியத்திலும் மரியாளும் அவள் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டவள் அல்ல. Mary also was of the same view. മറിയയ്ക്കും അപ്രകാരം തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. മറിയാളുക്കും அப்படிப்பட்டதான நோட்டமே இருந்தது.
See what Mary says. മറിയ പറയുന്നത് എന്താകുന്നത് നോക്കുക. மேரி மரியாள் என்ன சொல்கின்றாள் என்று நாம் பார்க்கலாம். She fell prostrate at the feet of Jesus. അവൾ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. അവൾ യേശുവിன் പാദத்திலே விழுந்தாள். And in verse 32 what does she say? 32 വാക്യത്തിൽ അവൾ എന്താകുന്നു പറയുന്നത്? 32 വசനத்திலே அவள் என்ன சொல்கிறாள் என்று பார்க்கிறோம். It was the same thing that Martha said. That was repeated by Mary too. മാർത്ത പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഇതാ മറിയയും ആവർത്തിക്കുന്നു. മാർത്താൾ சொன்னதான അതേ വാക്കുകളെ ഇങ്ങ് മറിയാളും சொல்கிறாள். Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. കർത്താവേ, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ലായിരുന്നു. ആண்டവരേ, നീർ ഇங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்க மாட்டான். And even those around them, those who were gathered there, ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നവർ, അവിടെ കൂടി വന്നവർ, அந்த சமயத்திலே அவர்களை சுற்றி அங்கே கூடி இருந்தவர்கள், they too had the same idea. അവർക്കും ഇതേ ആശയമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. அவர்களுக்கும் இப்படிப்பட்டதான எண்ணமே இருந்தது. So we read in verse 37. അതുകൊണ്ട് 37 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ஆகவே 37 വചനത്തിലെ ഇവാറ് വാസിக்கிறோம். What did they say? Something to the same effect they said. ഇതേ രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാകുന്നു അവരും പറയുന്നത്. இதே தாக்கத்தோடு கூட அவர்கள் சொல்கிறார்கள். Now this person who performed miracles, അത്ഭുതം ചെയ്തവനായ ഈ വ്യക്തി, അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്തതാണ് ഇവർ, this person who healed the sick, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയ ഈ വ്യക്തി, വ്യാധിയസ്ഥരെ ഗുണമാക്കിയ നബർ, why couldn't he have prevented this death occurring? ഈ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് തടയുവാൻ കഴിച്ചു? Lazarus, മരണത്തെ തവിർക്ക ഏൻ അവരാൽ முடியாமல் പോனது? why couldn't he have caused Lazarus not to die? ലാസർ മരിക്കാതിരിപ്പാൻ എന്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല? ஏன் லாசருவின் மரணத்தை அவரால் தவிர்க்க முடியாமல் போனது? Now we find that the bereaved ones were full of frustration and regrets. ഇപ്പോൾ ആ ദുഃഖാർത്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെയും മുഴുവനും നീരസം നിറഞ്ഞവരായി കാണപ്പെടുന്നു. இப்பொழுது அவருடைய குடும்பத்தார் துக்கம் நிறைந்தவர்கள் மிகவும் ஏமாற்றத்தோடு நிராசைகளோடு காணப்படுகிறார்கள். Now gradually Jesus was approaching the tomb. ക്രമേണയായിട്ട് ആ കല്ലറയിലേക്ക് യേശു കടന്നു ചെല്ലുന്നു. ഇപ്പോൾ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயேசு அந்த கல்லறை நோக்கி செல்கிறார். As Jesus was approaching the tomb, what did he say? യേശു ആ കല്ലറയോട് അടുക്കുമ്പോൾ എന്താകുന്നു പറഞ്ഞത്? இயேசு அந்த கல்லறையின் அருகாமையிலே சென்ற பொழுது என்ன சொன்னார்? In verse 23 Martha says, 23 വാക്യത്തിൽ മാർത്ത പറയുന്നു, 23 വചനത്തിலே മാർത്താൾ ഇവാറ് சொல்கிறார். Jesus makes the startling announcement in verse 23. He tells Martha, thy brother shall rise again. യേശു മാർത്തയോട് ഇപ്രകാരം ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, മാർത്തേ, നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. 23 വചനത്തിலே இயேசு மார்த்தாளை நோக்கி இவ்வாறு சொல்கிறார், உன் சகோதரன் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான். And do you think that Martha believed this? മാർത്ത ഇത് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ? மார்த்தாள் இதை விசுவாசித்தாள் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா? Of course she understood it in a different way. അവൾ അത് മറ്റൊരു രീതിയിലാകുന്നു മനസ്സിലാക്കിയത്. ஒருவேளை அதை வேறொரு வழியாக ரீதியிலே அதை அறிந்து கொண்டிருப்பாள். Not exactly what Jesus meant, but she had her revelation or knowledge. യേശു അർത്ഥമാക്കിയ കാര്യമല്ല അവൾക്ക് മനസ്സിലായത്, അവൾക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വെളിപ്പാടോ അറിവോ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. இயேசு சொன்னதான அதே அர்த்தத்தில் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் தனக்கு இருந்ததான வெளிப்பாட்டின் மூலமாக ஒரு அதை அறிந்திருந்தால், Her thoughts went far, far away to the distant future, even to the final day of the resurrection. അവളുടെ ചിന്തകൾ ദൂരെ ദൂരെയായി പറന്നുപോയി. അത് എവിടെ വരെ എത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അവസാന ദിവസത്തോളം അത് എത്തിച്ചേർന്നു. அவளுடைய சிந்தைகள் மிக தொலைவாக சென்று எங்கு சென்றதென்றால் இறுதி நாட்களிலே சம்பவிக்கின்றதான அந்த உயிர்த்தெழுதலுக்கு அவள் தன்னுடைய நோக்கத்தை எண்ணத்தை செலுத்தினாள். She seems to have had a good knowledge or some knowledge about the future events, even the resurrections. ഭാവി കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച്, പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പോലും അവൾക്ക് ചില അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Some knowledge about the resurrections. ചില പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ചില അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. எதிர்காலத்தில் சம்பவிக்கக்கூடியதான காரியங்களை குறித்தும் உயிர்த்தெழுதலை பற்றியதான சிறிய காரியங்களை குறித்தும் அவளுக்கு ஒரு அறிவு இருந்தது. The Bible speaks of the resurrection of the dead. മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. மரித்தவர்களின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து வேதவசனம் சொல்கிறது. There are orders of resurrection mentioned in the Bible. പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. உயிர்த்தெழுதலின் வரிசைகள் வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டுள்ளன. As a church, we are now awaiting the rapture.
സഭയായി നാം ഉൽപ്രാപണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നു. சபையாக அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்காக நாம் காத்துக் We are கொண்டிருக்கிறோம். looking forward to an event that is going to take place very soon, which is called the secret coming of Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ വരവ് എന്നുള്ളതായ ഒരു സംഭവത്തെ നാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തെ നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. மிக சீக்கிரத்திலே சம்பவிக்கக்கூடியதான கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகை குறித்து நாம் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். Those who are found perfect, the overcoming church will be transformed and we be caught up in a twinkling of an eye to meet Jesus in the air. പൂർണ്ണരായി തങ്ങളെ ജയം കൊണ്ടവരായി തങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ആ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ കർത്താവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കാനായി എടുക്കപ്പെടും. பூர்ணமாக்கப்பட்டவர்கள் ஜெயம் கொண்ட சபை அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது ஒரு கண்ணிமை பொழுதிலே அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். Then when the trumpet sounds, the perfected saints who have died in a state of readiness to meet Jesus, they are called the dead in Christ, they will be resurrected. That's called the glorious resurrection. They will be resurrected in glorious bodies. കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് മരിച്ചവരായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ അവർ കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കാനായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വരും. எக்காலம் துணிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவில் மரித்தவர்கள் அவர்கள் அந்த உயிர்த்தெழுதலை அடைந்து அவரை சந்திக்கும்படியாக உயிர்த்தெழப்படுவார்கள். After there will be a 7-year tribulation on this earth. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ 7 വർഷമായിട്ട് ഒരു പീഡാകാലമുണ്ട്. அதன் பிறகு இந்த உலகத்திலே 7 வருட கால உபத்திரவ காலம் உண்டு. And in the middle of the tribulation there will be a resurrection. ഈ പീഡാകാലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു ഉയർപ്പുണ്ട്. அந்த உபத்திரவ காலத்தின் மத்தியிலே வேறொரு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு. Tribulation martyrs will be resurrected. പീഡാകാല രക്തസാക്ഷികൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. உபத்திரவ கால இரத்த சாட்சிகள் அவர்கள் At the உயிர்த்தெழுவார்கள். end of the 7-year tribulation there will be a resurrection again for the Old Testament saints and the general martyrs. ഈ 7 വർഷ പീഡാകാലത്തിന്റെ സമയത്ത് മറ്റൊരു ഉയർപ്പ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും പൊതുവായ രക്തസാക്ഷികളും. 7 வருட இறுதியிலே மீண்டும் ஒரு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு. அது யாருக்கு என்றால் பழைய ஏற்பாட்டு கால பரிசுத்தவான்களுக்கும் பொதுவான இரத்த சாட்சிகளுக்கும். Then at the white throne judgment, finally there will be 2 resurrections, one for the saved and the other for sinners. അതിനുശേഷം വെള്ള സിംഹാസന ന്യായവിധി, അതിനുശേഷമായിട്ട് 2 ഉയർപ്പുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്കും മറ്റൊന്ന് പാപികൾക്കും. அதன் பிறகு வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு, அதன் பிறகு 2 உயிர்த்தெழுதல் உண்டு. ஒன்று ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, மற்றொன்று பாவிகளுக்கு. For the saved it is called the resurrection unto life, eternal life, and for sinners it is called the resurrection unto damnation. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അത് ജീവങ്കിലേക്കുള്ള ഉയർപ്പ് എന്നോ നിത്യജീവങ്കിലേക്കുള്ളതായ ഉയർപ്പെന്നും വിളിക്കുന്നു. പാപികൾക്ക് അത് നരകത്തിലേക്ക് നിത്യനാശത്തിലേക്കുള്ള ഉയർപ്പാകുന്നു. ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அது ஜீவனை தருகிறதான நித்திய ஜீவனை தருகின்றதான உயிர்த்தெழுதல் என்றும், மற்ற பாவிகளுக்கு அது நரக ஆக்கினி என்றும் சொல்லப்படுகிறது. The resurrection of the damnation is for the punishment of sinners in the lake of fire or hellfire. നാശത്തിലുള്ളതായ ഉയർപ്പ് എന്നത് പാപികൾക്കുള്ളതായ ഒരു ദണ്ഡനമാകുന്നു, അവരുടെ ശിക്ഷയാകുന്നു. അത് ആ അഗ്നി കടലിലേക്കാകുന്നു കടന്നു പോകുന്നത്. நரக ஆக்கினியான அந்த உயிர்த்தெழுதல் என்பது பாவிகளுக்குரியது. அவர்கள் அந்த அக்னி கடலிலே தள்ளப்படுவார்கள். It is not the will of God that anyone should end up there. ആരും അവിടെ പോയി പര്യവസാനിക്കുവാൻ വേണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല. தேவன் விரும்பாதது என்னவென்றால் ஒருவரும் அந்த இடத்திற்கு செல்லக்கூடாது. He suffered and died on the cross. He shed his blood in order to take us to his kingdom. That is the meaning of the crucifixion of Christ. നമ്മെ തന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനായിട്ട് അവൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ച് മരിച്ചു. അതാകുന്നു ആ കാൽവരി ക്രൂശിന്റെ അർത്ഥം. அவர் நம்மை தம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும்படியாக கல்வாரி சிலுவையிலே பாடுபட்டு மரித்தார். அதுதான் அந்த சிலுவை மரணத்தின் அடையாளம். Coming back to John chapter 11 and verse 24, the answer of Martha. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മാർത്തയുടെ ഉത്തരം കാണുന്നു. யோவானேதின சுவிசேஷம் 11-ஆம் அதிகாரம் 24-ஆம் வசனத்திலே மார்த்தாள் சொன்னதான அந்த உத்தரவை நாம் பார்க்கிறோம். When Jesus said, "Thy brother shall rise again," നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ, உன் சகோதரன் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான் என்று இயேசு சொன்னபொழுது, what is she saying? I know that. മാർത്ത എന്താകുന്നു പറയുന്നത്? അതെനിക്കറിയാം.
மார்த்தாள் என்ன சொன்னாள்? அது எனக்கு தெரியும். I know that he will rise again in the resurrection at the last day. ഒടുക്കത്തെ നാളിലെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. கடைசி நாளிலே உயிர்த்தெழுதல் நடக்கும், அவனும் உயிர்த்தெழுந்திருப்பான் என்று அறிந்திருக்கிறேன். Jesus was not talking about that resurrection in this instance. ഈ സംഭവത്തിൽ ആ പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ചല്ല യേശു പറഞ്ഞത്. இந்த சம்பவத்திலே அந்த உயிர்த்தெழுதலை பற்றி இயேசு சொல்லவில்லை. And furthermore Jesus says, I am the resurrection and the life. അതിൽ ഉപരിയായി യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരവും പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു. மீண்டும் இயேசு சொல்கிறார், நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கின்றேன். If you have me, if you believe in me, you will have all things pertaining to life and godliness. നിനക്ക് എന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടതൊക്കെയും നിനക്ക് ലഭിക്കും. நான் உங்களில் இருப்பேன் என்றால், நீங்கள் என்னை விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால், ஜீவனுக்கும் பக்திக்கும் தேவையான எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். If you have me, you will have all things for this life and the life in the future life. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ലോകത്തിൽ ആവശ്യമായതും ഇനിയുള്ള ഭാവി കാലത്ത് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. நான் உங்களுக்காக இருப்பேன் என்றால், நிகழ்காரியங்களுக்கு உரிதான எல்லா தேவைகளுக்கும் மற்ற எதிர்காலத்தில் உள்ள எல்லா தேவைகளுக்கும் நான் போதுமானவராயிருப்பேன். Just one more point about the resurrections. ഈ പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിഷയം കൂടെ, இந்த உயிர்த்தெழுதலை பற்றி வேறொரு காரியம் கூட, every person would participate in one of those resurrections according to the life that he has led on this earth. ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ ലോകത്തിൽ താൻ കഴിച്ചതായ ജീവിതത്തിന് അനുസൃതമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഭാഗവാക്കായേ മതിയാകൂ. ஒவ்வொரு நபரும் இந்த உலகத்திலே தாங்கள் செய்ததான அந்த ஜீவியத்தின்படி இந்த உயிர்த்தெழுதலுமான வரிசைகளில் அவர்கள் பங்கு பெறுவார்கள். There are different standards of perfection. പൂർണ്ണതയുടെ വിവിധ തലങ്ങളുണ്ട്. പൂർണ്ണപ്പെടുതലിൽ പലവിധமான படிகள் உண்டு. According to the perfection that we have attained spiritually, ആത്മീകമായി നാം പ്രാപിച്ചതായ പൂർണ്ണതയ്ക്കനുസരിച്ച്, ആവിക്കുரிய പ്രകാരமாக நாம் அடைந்ததான அந்த பூர்ணத்தின் அளவை குறித்து, according to the life that we have led on this earth, ഈ ഭൂമിയിൽ നാം കഴിച്ച ജീവിതത്തിന് അനുസൃതമായി, இந்த உலகத்திலே நாம் ஜீவித்ததான வாழ்க்கையின்படி, according to our maturity and perfection, നമ്മുടെ പക്വതയ്ക്കും പൂർണ്ണതയ്ക്കും അനുസാരമായി, நம்முடைய பக்குவத்திற்கும் நம்முடைய பூர்ணத்திற்கும் ஏற்றவாறு we'll fall into one of those categories. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗണത്തിൽ നാം പെടും. அந்த வரிசைகளில் ஏதாவது ஒரு வரிசையில் நாம் உட்படுவோம். And accordingly we'll participate in one of those resurrections. അപ്രകാരം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നാം ഭാഗവാക്കായി തീരും. அவ்வாறே ஏதாவது ஒரு உயிர்த்தெழுதலில் நாம் பங்கு பெறுவோம். But God has given you the opportunity through the church for the highest perfection, and that you may have the highest reward and participate. Suppose you die before the coming of Christ, to participate in that glorious resurrection. ഒരുപക്ഷേ കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സഭയിലൂടെ ഒരു പൂർണ്ണത പ്രാപിപ്പാൻ, ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പൂർണ്ണത പ്രാപിപ്പാൻ, ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சபையின் மூலமாக நமக்கு மிகவும் ஒரு உன்னதமான ஒரு மகிமையும் உயிர்த்தெழுதலையும் உன்னதமான ஒரு பலனையும் தருகிறார். அதன் மூலமாக நாம் அவரால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம். Since the coming of Christ is so near, rapture should be our vision, to be caught up at the secret coming of Christ. May the Lord help us to prepare ourselves for that great event. ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കുന്നത് മൂലമായിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമോ ആ ഉൽപ്രാർപ്പണമായിരിക്കണം. അവന്റെ മടങ്ങി വരുവെങ്കിൽ നാം എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് കൃപയും അഭിഷേകവും നൽകി തരട്ടെ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை மிகவும் சீக்கிரமாக இருக்கிறபடியால் நம்முடைய எண்ணம் அதற்குரியதாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு முன்பதாக நாம் மரிப்போம் என்றால் நாம் அந்த உயிர்த்தெழுதலுக்கு பங்குள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். Now our vision should be the rapture. நம்முடைய தரிசனம் என்பது அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை குறித்தாக இருக்க வேண்டும். To be transformed and to be caught up when Jesus comes. രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് കർത്താവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടേണ്ടതിനായി, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പൊழுது மறுரூபப்பட்டு அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். Now we are coming into the most important part. ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നാം ഇതാ കടന്നു വരുന്നു. இப்பொழுது நாம் மிகவும் ஒரு முக்கியமான பகுதிக்கு வருகிறோம். Now you see that their faith was limited to the past. They were talking about the past. അവരുടെ വിശ്വാസം ഭൂതകാലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ചു എന്ന് നാം കണ്ടു. அவர்களுடைய விசுவாசம் கடந்த காலத்தை குறித்து இருந்தது, அவர்களுடைய பேச்சும் கடந்த காலத்தை பற்றியே இருந்தது என்பதை நாம் பார்த்தோம். They believed in a prevention in the past, but not a cure in the present.
കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ തടയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭേദം വരുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. கடந்த காலங்களிலே தவிர்க்கக்கூடியதான காரியங்களை குறித்ததான விசுவாசம் இருந்தது. ஆனால் நிகழ்காரியங்களிலே சம்பவிக்கக்கூடியதான அந்த காரியங்களை குறித்ததான விசுவாசம் அவர்களுக்கு இல்லை. They were regretting about the lost blessings, but they could not believe in a restoration. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ഖേദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെയോ എങ്കിലുമോ അവർക്ക് ഒരു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതായ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. இழந்து போனதான ஆசீர்வாதங்களை குறித்ததான வருத்தம் அவர்களுக்கு இருந்தது. ஆனால் எதிர்காலத்திலே அவைகள் திருப்பி கொடுக்கப்படும் என்றதான விசுவாசம் அவர்களுக்கு இல்லை. From the conversation between Christ and Martha, we understand that Martha had faith in Christ also for the future, distant future. She believed in the resurrections. ക്രിസ്തുവും മാർത്തയും തമ്മിൽ നടന്നതായ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഭാവിയെ കുറിച്ച് അവൾ ഭൂതത്തെ കുറിച്ച് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ അവൾ ഭാവി കാലത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ദൂരമേ ഉള്ളതായ ആ നിത്യമായ ആ ഏറ്റവും അവസാന കാലത്തെ കുറിച്ച് അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் மார்த்தாளுக்கும் இடையே நடந்ததான சம்பாஷணைகளை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது மார்த்தாளுக்கு கடந்த காலத்தை குறித்தான விசுவாசம் இருந்தது. அதுவும் மட்டுமில்லாமல் அவளுக்கு எதிர்காலத்தை குறித்தான விசுவாசம் இருந்தது. அந்த விசுவாசம் என்னவென்றால் கடைசி நாட்களிலே சம்பவிக்கக்கூடியதான அந்த உயிர்த்தெழுதலை பற்றியதாக இருந்தது. Now there is something that is clear. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു. இப்பொழுது ஒரு காரியம் மிகவும் தெளிவாக இருக்கின்றது. About faith. വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച്. விசுவாசத்தை பற்றி We can see the 3 tenses of faith at work: past tense, present tense, future tense. വിശ്വാസം വ്യാപരിക്കുന്ന 3 കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. ഭൂതകാലം, ഇപ്പോഴത്തെ കാലം, ഭാവി കാലം. விசுவாசம் கிரியை செய்கின்றதான அந்த 3 காலங்களை குறித்து பார்க்கின்றோம். அது என்னவென்றால் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். The past, the present and the future. ഭാവി, ഇപ്പോഴത്തെ കാലം, ഭാവി കാലം. கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். Let me give you a clue from 2 Corinthians chapter 1 and verse 10. 2 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2 ലേഖനം 1 അധ്യായം 10 വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു തെളിവ് തരാം. 2 கொரிந்தியர் 1 அதிகாரம் 10 வசனத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு நான் காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். See the testimony and the statement of Saint Paul. വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെയും പ്രഖ്യാപനത്തെയും ഒന്ന് കാണുക. பரிசுத்த பவுலினால் சொல்லப்பட்டதான ஒரு அறிக்கையும் அவருடைய He சாட்சியும் நாங்கள் says, பார்க்கிறோம். who delivered us from so great a death? Who delivered us? That's the past. ഇത്ര ഭയങ്കര മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിച്ചു എന്നത് ഭൂതകാലം. கடந்த காலம் அது என்னவென்றால் அப்படிப்பட்ட மரணத்தினின்றும் அவர் எங்களை தப்புவித்தார். And doth deliver in, and doth deliver, and doth deliver. അവൻ മേലാലും വിടുവിക്കും. இப்பொழுதும் தப்புவிக்கிறார். He delivered us, that's the past, and he does deliver, that is the present. അവൻ വിടുവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഭൂതകാലം, വിടുവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. அவர் தப்புவித்தார், அது கடந்த காலத்தை குறித்தது. இப்பொழுதும் தப்புவிக்கிறார், அது நிகழ்காரியத்தை குறித்தது. And he will yet deliver, he says, that's the future. അവൻ മേലാലും വിടുവിക്കും എന്നുള്ളത് ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. அவர் இன்னும் தப்புவிப்பார் என்று எதிர்காலத்தை குறித்து சொல்கிறார். Now spiritually there is a redemption, there is a deliverance awaiting us in the future. ആത്മീകമായി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്, ഒരു വിടുതൽ ഭാവിയിൽ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நமக்கு ஒரு மீட்பும் ஒரு விடுதலையும் காத்திருக்கின்றது. At the rapture, the redemption of our bodies. ആ ഉൽപ്രാപണത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ്, அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற நேரத்திலே நம்முடைய ശരീരத்தின் மறுரூபமாகுதல், a deliverance, a redemption in our bodies. ഒരു വിടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ്, மீட்பின் ஒரு விடுதலை நம்முடைய ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുகின்றது. What then is the present deliverance? What is the deliverance that we need today? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വിടുതൽ എന്താകുന്നു? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിടുതൽ എന്താകുന്നു? அப்படி என்றால் நமக்கு தேவைப்படுகின்றதான இந்த நிகழ்காரியத்தை குறித்ததான நிகழ்காலத்தை குறித்ததான விடுதலை என்ன? The Bible says we need to be delivered from this present evil world, not the past evil world, but the present evil world. The time that you are living in is full of sin and corruption. In that current moment, present evil world, you need to be delivered, you need to be kept. വേദപുസ്തകം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്ന് നാം വിടുവിക്കപ്പെടണം. അത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാകുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ളതായ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വിടുതൽ ആവശ്യമാകുന്നു. வேதவசனம் சொல்கிறது நாம் இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும். அது இப்பொழுது இருக்கிறதான அந்த காலத்தை பற்றி சொல்கிறது. கடந்த காலத்தை பற்றியல்ல. இந்த பொல்லாத காலமானது எல்லா விதமான தீவினைகளாலும் பொல்லாப்புகளினாலும் நிறைந்திருக்கின்றது. So you need protection. You need deliverance from the snares of the world, snares of the devil. You need protection. You need deliverance from temptations, trials and afflictions.
from this present evil world. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സൂക്ഷിപ്പ് ആവശ്യമാകുന്നു. നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളതായ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ലോകത്തിലെ പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന്, നമുക്ക് ആ പരിശോധനകളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സൂക്ഷിപ്പ്, ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ആവശ്യമാകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്ന് ആ സൂക്ഷിപ്പ് ആവശ്യം. நமக்கு இந்த பொல்லாத உலகத்திலிருந்து ஒரு பாதுகாவல் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது. நமக்கு அதிலிருந்து ஒரு விடுதலை தேவைப்படுகின்றது. So for these three deliverances, for this kind of deliverances, there are the threefold faith that can be viewed. അതുകൊണ്ട് ഈ വിടുതലുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് 3 മടങ്ങായിട്ടുള്ളതായ വിശ്വാസം വെളിപ്പെടുന്നു. ஆகவே இப்படிப்பட்டதான விடுதலைகளுக்கு 3 மடங்கான விசுவாசம் நமக்கு தேவை. The three tenses of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ 3 കാലങ്ങൾ. 3 காலங்களுக்கு உட்பட்டதான விசுவாசம். The past, present and the future. ഭൂതകാലം, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, ഭാവികാലം. கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். Day by day we need to be delivered. നാൾതോറും നാം വിടുവിക്കപ്പെടണം. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும். Day by day we need to experience his power and grace. ദൈനംദിനം അവന്റെ ശക്തിയും കൃപയും നാം അനുഭവിക്കണം. அனுதினமும் அவருடைய வல்லமையையும் அவருடைய கிருபையையும் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். That is why we read in Lamentations chapter 3 verse 22, his grace is new every morning in our day to day life. അതുകൊണ്ടാകുന്നു വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നത്, അവന്റെ ദയ വലിയതാകുന്നു, അത് അവന്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ല, രാവിലെ തോറും അത് പുതിയതാകുന്നു. ஆகவேதான் புலம்பல் 3-ாம் அதிகாரம் 22-ாம் 23-ாம் வசனத்தில் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம், காலைதோறும் அவருடைய கிருபை புதியது, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவு இல்லை. So we need faith even for our everyday life. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനും നമുക്ക് വിശ്വാസം ആവശ്യം. நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கைக்கும் விசுவாசம் அவசியம். For our daily walk with Christ. നമ്മുടെ എപ്പോഴും നാൾതോറുമുള്ളതായ ദൈവ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയുള്ളതായ നടപ്പിന്, അനുദിനവും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ നടക്കയിൽ. So it is clear that faith can be viewed in a threefold sense. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. ஆகவே விசுவாசத்தை இந்த 3 கோணங்களிலும் பார்க்கலாம் என்பது தெளிவாக இருக்கின்றது. What then was lacking in the life of Martha, Mary and those gathered there? അപ്പോൾ അവിടെ മാർത്തയും മറിയയും അവിടെ കൂടി വന്നിരുന്നവരുടെ ഇടയിൽ എന്താകുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നത്? ஆனால் அங்கே கூடியிருந்ததானவர்களின் மத்தியிலும் மார்த்தாளுக்கும் மரியாளுக்கும் இருந்ததான விசுவாச குறைவு என்ன? They had faith that was something connected with the past. അവരുടെ വിശ്വാസം എന്നത് ഭൂതകാലത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിലതായിരുന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസം என்பது கடந்த காலத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதாயிருந்தது. And belief also about the future. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസവും எதிர்காலத்தை குறித்ததான ஒரு நம்பிக்கையும். But unfortunately for the present their faith was not sufficient. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം പര്യാപ്തമല്ലായിരുന്നു. துரதிருஷ்டவசமாக நிகழ்காரியத்துக்கு தேவையான விசுவாசம் அவர்களுக்கு இல்லை. To make it more clear, read Revelation chapter 1 and verse 8. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറയേണ്ടതിനായിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടോ. அதை மிகவும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளும்படியாக வெளிப்படுத்தின புத்தகம் 1-ாம் அதிகாரம் 8-ாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come. There we see the three tenses. ഞാൻ അൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായവനെ എന്ന് നാം കാണുന്നു. അത് ഈ 3 കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர், நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாக இருக்கின்றேன் என்று பார்க்கிறோம். அது எதிர்காலம், நிகழ்காலம், கடந்த காலம். He was, that's the past. He is the present and he is to come. That is the future. ഇരുന്നവൻ എന്നാൽ ഭൂതകാലമാകുന്നു, ഇരിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലമാകുന്നു, വരുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഭാവി കാലമാകുന്നു. இருந்தவர் அது கடந்த காலம், இருக்கிறவர் அது நிகழ்காலம், வருகிறவர் அது எதிர்காலம். Now those who come to Christ, ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നവർ, கிறிஸ்துவுக்குள் கடந்து வருகிறவர்கள், what do we read in Hebrews chapter 11 and verse 6? എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ നാം എന്താകുന്നു വായിക്കുന്നത്? எபிரேயர்களின் நிருபம் 11-ாம் அதிகாரம் 6-ாம் வசனத்தில் நாம் அங்கே என்ன வாசிக்கிறோம்? Without faith it is impossible to please God, please him. വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். He that cometh to God must believe that he is. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം. ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும், Not enough to say, not enough to believe, God was, Jesus died on the cross.
യേശു ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു, യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. இயேசு தேவனாக இருந்தார், அவர் சிலுவையிலே மரித்தார் என்று சொன்னால் மட்டும் போதாது. Just to believe he suffered and died on the cross and the story ended there. അവൻ ക്രൂശിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കഥ അവിടെ അവസാനിച്ചു. அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே பாடுபட்டு அவர் மரித்தார் என்று சொன்ன அதோடு கூட அந்த கதை முடியாது. The one who was, he is. ആ ഉണ്ടായിരുന്നവൻ ഇരുന്നവൻ എന്നവൻ അവൻ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു. அங்கே இருந்தவர் இப்பொழுதும் இருக்கிறார். Because he rose from the grave. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കല്ലറ വിട്ട് എഴുന്നേറ്റു. ஏனென்றால் அவர் கல்லறையிலிருந்து உயிரோடு He is எழுந்தார். alive today. He is alive today. ഇന്നും അവൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. இன்றும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். Jesus is alive. യേശു ജീവിക്കുന്നു. இயேசு ஜீவிக்கிறார். Whoever comes to Christ must believe that he is. ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവൻ അവൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം. கிறிஸ்துவில் வருகிறவர்கள் அவர் உண்டு என்று அவர்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். Not enough to say someday I am going to see him. No, now he is alive. ഒരു നാളിൽ ഞാൻ പോയി അവനെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഇല്ല, ഇന്ന് അവൻ ജീവിക്കുന്നു. ஒரு நாளிலே அவரை நான் சென்று பார்ப்பேன் என்று சொன்னால் போதாது. இல்லை, அவர் இன்றே இருக்கிறார், அவர் இன்றும் ஜீவிக்கிறார். Are you still living in the past? ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കടന്ന കാലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവോ? இப்பொழுது நீங்கள் கடந்த காலத்திலே இருக்கின்றீர்களா? Are you regretting about your past failures? കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഖേദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? கடந்த கால தோல்விகளை குறித்து வருத்தப்படுகிறீர்களா? Or are you simply anticipating his arrival or to meet Jesus and you say someday I'm going to live with him, someday I'm going to be with him, eternally I'm going to be with him? With those thoughts are you satisfied? അതോ ഭാവികാല പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഭാവിയിൽ എന്തോ നടക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ യേശു മടങ്ങി വരും, യേശു വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ പോയി കാണും എന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നുവോ? எதிர்காலத்திற்குள்ள நம்பிக்கையோடு இயேசு வருவார், நான் அவரை சந்திப்பேன், அவரோடு கூட நான் இருப்பேன் என்றதான விசுவாசத்தோடு இருக்கின்றீர்களா? And do you forget that there is something to be done in the present? ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ? നിഗൾകാലത്തിലെ അവർ ചെയ്യக்கூடிയതാன കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മറന്നു വിട്ടീர்களா? We are going to see him. നിങ്ങൾ അവനെ കാണുവാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ അവരെ பார்க்க போகிறீர்கள். In 1 John chapter 3 verse 1 to 3 we read. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു. முதலாம் யோவான் 3-ஆம் அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்களிலே இவ்வாறு பார்க்கிறோம். You have a glorious hope about the future. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തേജസ്സേറിയ പ്രത്യാശയുണ്ട്. எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு மகிமையுள்ள நம்பிக்கை நமக்கு உண்டு. But that does not mean that you should neglect your state in the past, in the present. അതിന്റെ Your അർത്ഥം state in the present. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ നാം അഗണ്യമാക്കണമെന്നല്ല. அதனுடைய அர்த்தம் இப்படி இந்த நிகழ்காலத்தை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் என்பது அல்ல. That is why it is written in 1 John chapter 3 and verse 3. അതുകൊണ്ടാകുന്നു യോഹന്നാൻ എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ஆகவேதான் முதலாம் யோவான் 3-ஆம் அதிகாரம் 3-ஆம் வசனத்திலே இவ்வாறு நாம் பார்க்கின்றோம். And every man that had this hope about the future must purify himself even as he is pure in the present. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രത്യാശയുള്ള അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളതെല്ലാം അവൻ ഇപ്പോൾ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ താൻ നിർമ്മലീകരിക്കണം. அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற எவனும் அவர் சுத்தமுள்ளவராயிருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான். It is only those who have learned to walk with God will walk into his eternal presence and live joyfully with him. ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുവാൻ പരിശീലിച്ചവർ മാത്രമാകുന്നു സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നിത്യതയിലും അവനോടുകൂടെ സഞ്ചരിക്കൂ. இயேசுவோடு கூட நடக்க அனுபவப்பட்டவர்கள் மாத்திரமே மகிழ்ச்சியோடு கூட நித்தியத்திலும் அவரோடு கூட நடக்க முடியும். Enoch walked with God and he was no more. God took him. ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു, ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി. ஏனோக்கு தேவனோடு நடந்தான், காணப்படாமற் போனான், தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார். Those who walk with God, ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുന്നവർ, தேவனோடு நடக்கிறவர்கள், those who walk by faith and not by sight, വിശ്വാസത്താൽ കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുന്നവർ, தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசத்தில் நடப்பவர்கள், day by day who experience his power and grace, നാൾതോറും അവന്റെ ശക്തിയും കൃപയും അനുഭവിക്കാം. அனுதினமும் அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய கிருபையும் அனுபவிக்க வேண்டும். those who have that faith for their day to day life and sustenance, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് അവരുടെ എന്നത്തേക്കുമുള്ളതായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പര്യാപ്തമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, அனுதின வாழ்க்கைக்காகவும் தங்களுடைய தேவைகளுக்காகவும் இயேசுவை விசுவாசிப்பவர்கள், those who can trust in God, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ, இயேசுவில் விசுவாசம் வைக்கக்கூடியவர்கள், those who have established a relationship with Christ on this earth now in the present. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ഭൗമികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശുവിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ, தங்களுடைய பூமிக்குரிய தேவைகளுக்காக நிகழ்காரியங்களுக்காக இயேசுவில் நம்பிக்கை வைப்பவர்கள், they will be with Jesus forever and ever.
അവർ യേശുവിനോടുകൂടെ എന്നേക്കുമായി വസിക്കാം. அவர்கள் இயேசுவோடு கூட என்றென்றைக்குமாக வாசம் பண்ணுவார்கள். Luke chapter 11 and verse 3, what do we read? ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ നാം എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? லூக்காவின் சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே என்ன வாசிக்கின்றோம்? Jesus said, give us day by day our daily bread. Luke 11:3. യേശു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ദിനം പ്രതി തരണമേ. லூக்கா சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே இயேசு இவ்வாறு சொல்கிறார், எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை அன்றன்று எங்களுக்கு தாரும். Please note that there is an experience with Christ day by day. ദിനം പ്രതി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയുള്ളതായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചുകൊള്ളുക. நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு அனுதினமும் நமக்கு அனுபவம் உண்டு. This is indeed an experience in the present day by day. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ആ ദിനം പ്രതി ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയുള്ളതായ ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. அனுதினமும் ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுவோடு கூட இருக்கின்றதான ஒரு அனுபவம். Some people say, some fine day I will be saved. ചിലർ ഇപ്രകാരം പറയും, ഞാൻ ഒരു സുദിനത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും. சிலர் இவ்வாறு சொல்வார்கள், ஒரு நல்ல நாளிலே நான் ரட்சிக்கப்படுவேன். Not nobody knows when that fine day will come. എങ്കിലുമോ ആ സുദിനം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ஆனால் அந்த நல்ல நாள் எப்பொழுது வரும் என்று ஒருவராலும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. The Bible tells us clearly when that fine day would be. വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പറയുന്നു ആ സുദിനം എന്നാകുന്നു എന്ന്. வேதவசனம் தெளிவாக சொல்கிறது அந்த நல்ல நாள் எப்பொழுது வரும். That day is today. Today is the day of salvation. Amen. ആ ദിവസം ഇന്നാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം. அந்த நல்ல நாள் இன்றேதான். இந்த நல்ல நாள் ரட்சணிய நாள். The blessing plan for you is now and during this convention. നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാകുന്നു, ഈ അനുഗ്രഹീത കൺവെൻഷനിൽ തന്നെയാകുന്നു. உங்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறதான ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் இப்பொழுதே பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிப்பாக இந்த கன்வென்ஷனிலே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Amen. Amen. Not next month, not next year. അടുത്ത മാസമോ അടുത്ത വർഷമോ അല്ല, அடுத்த மாதமோ அடுத்த வருஷமோ இல்லை. Jesus is the same yesterday, today and forever. യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ ആകുന്നു. യേശു நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். God's plan blessing is for you now and during this convention. ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഉദ്ദേശം ഇന്നാകുന്നു, ഈ കൺവെൻഷനിൽ തന്നെയാകുന്നു. இயேசுவுக்கு உங்களை குறித்த நோக்கம் என்னவென்றால் இன்றே இந்த கன்வென்ஷனிலே உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்பதே. All those who can believe that, shout hallelujah by faith. വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കിയാട്ടെ. உங்களில் விசுவாசிப்பவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். That God is able in this situation, that God is able in the present today is able to change situations. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഭേദം വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த சம்பவத்திலே நமக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்க தேவனால் முடியும். He is able to change sorrow into joy. ദുഃഖത്തെ സന്തോഷമാക്കി തീർക്കുവാൻ അവന് കഴിയും. துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்ற அவரால் முடியும். Sickness into healing. രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ, வியாதியை குணமாக்க முடியும். Darkness into light. അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കുവാൻ, அந்தகாரத்தை வெளிச்சமாக்க Evil முடியும். into goodness. Amen. തിന്മയെ നന്മയാക്കി തീർക്കുവാൻ. தீமையை நன்மையாக மாற்றும்படியாக. Hallelujah. Hallelujah. All those who believe the word of God. ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏവരും, தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிப்பவர்கள் யாவரும், All those who believe that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും മാറാത്തവനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, இயேசு நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் என்பதை விசுவாசிப்பவர்கள், The one who helped yesterday is able to help us today as well. ഇന്നലെ സഹായിച്ചവന് ഇന്നും സഹായിപ്പാൻ ശക്തിയുണ്ട്. நேற்று நமக்கு உதவி செய்தவரால் இன்றும் உதவி செய்ய முடியும். One who blessed and kept us in the past is able to deliver us even today and keep us unto the end. നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഇന്നലെ നമ്മെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ ഇന്നും നമ്മെ സൂക്ഷിച്ച് അവസാനത്തോളം സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനാകുന്നു. நேற்று நம்மை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்தவர் இன்றும் நம்மை பாதுகாக்க வல்லவர். நீ எதிர்காலங்களிலும் அந்த கடைசி நாள் வரையிலும் நம்மை பாதுகாத்து ஆசீர்வதிக்க வல்லவர். And finally, please note, ഒടുക്കമായി ഇതും കുറിച്ചു വെച്ചുകൊള്ളുക. இறுதியாக ஒரு காரியங்களை நீ நினைவில் கொள்ளுங்கள். the faith in the past, the faith in for the future will not be sufficient. You need faith even today. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ വിശ്വാസവും ഭാവി കാലത്തേക്കുള്ളതായ വിശ്വാസവും
ഇന്ന് പര്യാപ്തമല്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ആവശ്യം. கடந்த கால விசுவாசமோ எதிர்கால விசுவாசமோ போதாது, உங்களுக்கு அந்த நிகழ்காலத்தை குறித்ததான விசுவாசம் தேவை. Faith of the past alone is not enough. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം മാത്രം പോരാ. கடந்த காலத்தை குறித்ததான விசுவாசம் மாத்திரம் போதாது. You need faith even now. ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം ആവശ്യം. இப்பொழுது நமக்கு விசுவாசம் Do தேவை. you believe that Jesus is able? യേശുവിന് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? இயேசு வல்லவர் என்று நீங்கள் Do you விசுவாசிக்கின்றீர்களா? believe that he is alive? അവൻ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? அவர் இன்றும் ஜீவிக்கின்றார் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கின்றீர்களா? Is your faith that was active in the past, is it active even today? കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതായ ആ വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ? கடந்த காலத்திலே உங்களுக்கு இருந்ததான விசுவாசம் இப்பொழுதும் உங்களுக்கு இருக்கின்றதா? When the Son of Man comes, will he find faith on earth? മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ? மனுஷகுமாரன் வரும் பொழுது அவர் இந்த உலகத்திலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ? God bless you. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. கர்த்தர் നമ്മെ ആശീർവദിപ്പാറാக. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ലജ്ജിതരാകില്ല, വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണവൻ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ലജ്ജിതരാകില്ല, വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണവൻ.